In the streets Ulicama of Rima Rome, Enzo trči Enzo što runs brže as može. fast as possible. Policija ga The progoni police jer are je chasing ukrao him sat. because he stole a Potjera se watch. nastavlja neko The vrijeme, chase goes on a for kad a Enzo vidi while, prosvjed, and when Enzo miješa sees se a s gomilom protest, kako bi he zaustavio mingles in the policiju. crowd to slow Na the kraju cops stiže do down. mosta i policijski Eventually, he automobil mu reaches the blokira bridge and a put, police pa se car odiđe blocks juri his sakriti way, unutar so he dizalice u rushes to hide rijeci. inside a crane on Nažalost, the river. policajci vide što Unfortunately, radi, the a officers Enzo see nema what he's drugog doing and izbora nego Enzo has skočiti no u vodu. choice but to jump Čeka da into the policajci water. odu kako bi He ponovno waits until krenuli the i cops are slučajno gone to nagazi start na neke moving stare again and bačve zbog accidentally kojih je steps on some skliznuo. old barrels which Bačva se make him razbije slip. i Enzo se A nađe barrel zatrpan breaks and Enzo radioaktivnim ends up covered in materijalima. its radioactive Držeći se za materials. slavinu, By uspijeva holding onto isplivati the na crane, he površinu i manages to početi se vraćati resurface and kući. start making his Tijekom way vožnje home. autobusom During the nastavlja bus kašljati ride, vrlo he neugodnu keeps tvar. coughing a very Dok nasty hodate substance. posljednjih nekoliko When he blokova do walks the svog last stana few u blocks to sirotinskoj his četvrti, apartment in the slums, vaše se tijelo his svakim body korakom feels osjeća weaker with slabije. each step. Te noći That Enzo night provodi Enzo puno spends a vremena lot u of time in kupaonici, the bathroom throwing izbacujući up more još of the više black crne tvari. substance. Kad When odete he u gets in krevet, bed, he ne can't možete se stop prestati shaking tresti, even while čak covering ni his body with pokrivajući tijelo several s nekoliko blankets. pokrivača. On Na TV, televiziji the vijesti news govore talks o about the nedavnim recent terorističkim bombings and all the napadima i protests svim asking the prosvjedima koji government for pozivaju help. vladu na pomoć. In the morning, Enzo Enzo se is ujutro feeling osjeća better and bolje his i spit is slina mu clear je again. ponovno bistra. After Nakon having a brzog quick doručka breakfast, he odlazi do goes to see susjeda i his neighbor Sergija and kako bi mu Sergio to prodao sell him sat, the watch, ali mora but he must pričekati dok wait while he sastanak s finishes a njegovom meeting bendom ne with his završi. gang. U uredu In the vođa office, bande Fabio gang leader razgovara sa Fabio svojim is ljudima arguing kako with his men započeti on how svoju to sljedeću proceed with their misiju. next mission. Moraju uzeti They neke need to zabranjene retrieve some tvari illegal od para braće substances from a Mazgi. pair of Mill Antonio nije brothers. previše zadovoljan Antonio isn't improviziranim very happy planom i with the žali se, improvised plan ali and Fabio complains, zahtjeva but Fabio poslušnost. demands Tada jedan od obedience. momaka donosi Then one of the Fabio novi guys brings telefon, Fabio a ali new nije iste phone, but boje it's kao not što je the zatraženo, requested color. pa ga Fabio So nasmrt Fabio pretuče. proceeds to beat him Nakon up to death. završetka sastanka, After the meeting is Sergio over, napokon Sergio upoznaje finally meets Enza i Enzo kupuje and buys sat. the watch. Kad se Enzo When sprema Enzo otići, is about to leave, Sergio traži od Sergio Enza da se asks Enzo pridruži to join the misiji. mission too. To je prilično It's rizično, pretty risky, ali but Enzo Enzo treba needs the novac, money, so he pa se agrees. slaže. Then Zatim they go to odlaze u Sergiovu Sergio's house kuću to get the kupiti things stvari they'll koje će im need, and trebati. Enzo meets Enzo Sergio's upoznaje daughter Sergiovu Alessia. kćer Alessiju. She behaves Ponaša rather se oddly prilično and is often čudno i drawing često crta childish dječje art that she crteže hangs koji on vise every na svim wall. zidovima. Alessia tells Alessia govori Sergio about Sergiu her o svom favorite anime, omiljenom Steel anime G, čeličnom predlošku, actually believing that the istinski hero will vjerujući come da to će save jednog her dana one day. junak doći spasiti When the je. men leave, Dok muškarci Sergio odlaze, apologizes for Sergio his se daughter's ispričava zbog behavior and ponašanja svoje reveals she's kćeri i otkriva psychologically da je damaged. psihološki oštećena. She was Kao already dijete special već je as a bila kid, posebna, but after her ali mother's nakon death, majčine she shut smrti herself off izolirala from se od reality. stvarnosti. Moments Nekoliko later, trenutaka Sergio and kasnije, Enzo pick up the Sergio Mill i Enzo brothers at pokupe the braću airport and Mazge iz drive zračne them to an luke empty i odvedu ih construction na site. prazno gradilište. One of them Jedan feels od njih sick se and the osjeća other loše, insists they a should go to drugi the inzistira da hospital, moraju but ići u Sergio bolnicu, punches him ali and tells Sergio him ga to hand tuče over the i kaže mu da packages prvo first. dostavi pakete. The brothers have Braća the imaju tvari substances hidden in skrivene u their svojim bodies and the tijelima, mission is to a take them misija out je odvesti safely. ih na sigurno. They move to the Preseljavaju 10th se na floor of the 10 kat building where zgrade, the brothers are gdje supposed braća to i poop the sestre moraju packages out. iznijeti pakete. However, the sick brother Međutim, suddenly has a bolesni seizure brat and dies. iznenada ima napadaj i Apparently, the umire. package broke Očito in mu his je paket stomach and he pukao had u an želucu overdose. i predozirao se. Sergio announces Sergio they'll have to cut najavljuje the da će body morati open to get the secirati tijelo package. kako bi dobili The living paket. brother gets Živi angry brat and se throws naljuti i water prska at vodu u Sergio's Sergiovo face to lice distract kako bi him mu before odvratio stealing his pažnju prije gun. nego što mu At ukrade the same pištolj. time, U Sergio isto picks vrijeme, up a call on his Sergio cell se javlja na phone, telefon so na svom another gang mobitelu, member pa hears how drugi član Sergio bande gets čuje shot kako multiple Sergio više times. puta puca. With his Svojom last posljednjom strike, snagom Sergio Sergio smashes udara the momka guy's head glavom o against the kolonu. column. Dok oba As tijela both padaju, bodies collapse, brat puca the posljednji brother put shoots i one udara last Enza u time and rame, hits Enzo zbog in the čega pada shoulder, s visoke causing him zgrade. to fall off the Encovo tall tijelo pada building. na zemlju od nepodnošljive Enzo's body boli, hits the ali ground nema with niti jedne unbearable pain, ozljede. yet there Ustaje isn't a osjećajući single bol i injury. zbunjenost, He stands pa up bježi. feeling sore U and međuvremenu, confused, so Fabio he i runs njegova away. banda susreću Nunciju, Meanwhile, Fabio opasnu and his gang meet teroristicu with i jednog od Nunzia, najvećih a trgovaca dangerous ljudima u terrorist Rimu. and one of the biggest Fabio bi mu dealers in trebao Rome. donijeti pakete od braće, Fabio is pa supposed to laže bring i her the obećava da će packages uskoro from the sve brothers, predati. so he Zna da lies će and ga, promises ako he'll ne get her the uspije, stuff soon. ubiti. He Na knows putu that if kući he Enza fails, she'll kill zaustavlja him. Alessija
Alicija, koja On pita his za way njegovog home, oca. Enzo is stopped Enzo by ignorira Alessia, i ulazi who u svoj asks about stan her kako bi father. pobjegao u Enzo kupaonicu, ignores her gdje and enters toaletnim his papirom apartment to pokriva rush to the prostrane bathroom, rane. where he Alessia covers the odbija bullet odustati wounds i with some počinje toilet kucati na paper. njegova vrata, što Alessia rezultira refuses vrlo to give up and frustriranim starts Encom koji pounding on his odgovara door, udarcem u causing a drvo. very Na frustrated njegovo Enzo to iznenađenje, answer by punching the rupu wood. pravi samo šakom. To his shock, Da bi to he testirao, creates a hole with povlači just his ormar i fist. podiže radijator sa To zida test this, kako bi he ga pushes the preklopio, wardrobe and rips potvrđujući the da je sada radiator off super the wall to izdržljiv. bend it, Enzo which tada confirms izlazi he now has pokrivenog super lica strength. i pronalazi Next, bankomat. Enzo goes out Koristi with his svoju face novo covered otkrivenu and moć finds da an ga udari ATM. nekoliko puta, He uses his new puštajući ga strength to dovoljno hit da it ga a few odvoji od zida. times, getting it Odvodi ga loose enough svojoj to rip kući it i off the koristi wall. novac da mu He napokon takes it napuni back to his hladnjak place i and kupi uses the nekoliko money to prljavih finally filmova. fill up his Kad fridge and buy pregledate some ranu na dirty njegovom movies. ramenu,
When he već je checks the wound zacijelila. on his U shoulder, tom it's trenutku čuje already vriske healed. i izlazi At van that kako bi moment he otkrila da hears screaming Fabio and i comes njegovi out to ljudi discover progone Alessiju. Fabio and his men harassing Ispostavilo se da ne Alessia. znaju kamo je It Sergio turns odveo out they braću don't i know treba where im Sergio took informacije. the brothers and Ali they need Alessia the odgovara s information. još više But svojih Alessia zabluda. answers with more Enzo of ih her isprva delusions. ignorira i pokušava At sići first Enzo stubama, ignores them ali and Fabio tries je to go iznerviran downstairs, njihovom but prisutnošću i Fabio is ošamari annoyed ga. by his Enzo presence se and nastavlja slaps him. kretati, a Enzo banda just gura keeps Alessiju moving and u the gang njezinu pushes kuću. Alessia into Počinju her home. pretraživati mjesto They zbog start ilegalnih searching the paketa, place for the a kad illegal zgrabe packages, Alessine and when they anime, grab ona Alessia's se anime užasne, DVD, dok she grip freaks Fabia. out, Odmah scratching je udara Fabio in the nekoliko puta process. prije nego što je He zamolio immediately jednog od hits her a svojih few ljudi da je times zgrabi, before asking dok one je of his momak men to dodiruje grab na her. pogrešnim mjestima. While the guy Fabio touches her in uzima the wrong nož i prijeti places, da će je ubiti Fabio ako mu ne gets a kaže knife gdje je and Sergio. threatens to kill her if she Odjednom doesn't Enzo tell him provali where kroz Sergio prozor is. pokrivenog lica kako bi Suddenly sakrio Enzo svoj bursts through the identitet. window with his face Gangster covered to prilazi da ga hide his udari, identity. ali Enzo A jedva gangster osjeća comes bol i closer lako to podiže punch him, velikog but čovjeka Enzo da ga barely baci na feels stol. any pain and Fabio easily uzima picks the big Alessiju guy za up to taoca throw him i on the naređuje table. svojim ljudima da Fabio uhvate grabs stranca. Alessia hostage and Međutim, orders his Enzo men ih to sve stop the pobjeđuje u stranger. nekoliko However, sekundi Enzo zahvaljujući defeats them svojoj all in novootkrivenoj seconds thanks to snazi. his new power. Prestravljeni A Fabio terrified najavljuje da Fabio odlaze, then a announces they're muškarci leaving and the men istrčavaju iz rush out of stana. the apartment. Alessia iskoristi Alessia priliku uses da the udari chance to Fabia hit i Fabio oslobodi and free se, herself, zbog čega causing pada. him to fall. Fabio baci nož u Fabio Enzovu brings nogu down the prije knife nego što on pobjegne Enzo's sa foot svojim before ljudima. running away with Enzo his zatim men. izvadi nož i Afterward, pogleda u Enzo cipele i removes the utvrdi da je knife and looks izgubio inside čarapu. his shoe to discover Alessia he's misli lost da a je Enzo toe. junak njezinog omiljenog Alessia thinks animea Enzo i is the zamoli hero ga da from je her odvede favorite kući anime kako and bi mogao asks him to biti na take her to sigurnom. his home so she can be Odlaze do safe. njegove kuće, They go a to his Enzo mu place zašije and nož Enzo i prst, sews the finger dok back Alessia on his foot nastavlja while buncati Alessia o keeps animiranom rambling about the superheroju. animated Misli da bi superhero. Enzo trebao pomoći She cijelom thinks gradu, Enzo should help the ali on whole tvrdi city, da ga but he nije briga claims za he ljude doesn't i care da ju je about spasio people samo and only zato što je saved her Sergiova because kći. she's Kad ga Sergio's ponovno daughter. pita za oca, When she asks on about her kaže da dad ne zna again, gdje je. he says Te he noći doesn't know Alessia where he spava u is. krevetu, That a night Enzo na Alessia kauču, sleeps on the ali on bed ne and može Enzo takes spavati jer the ga ometa couch, njezino but he tijelo. can't fall Dok asleep kopa po because he's jakni, distracted by her pronalazi body. kutiju s nekoliko When he papira searches koji her detaljno jacket, opisuju he plan finds a pljačke box oklopnog containing some kamiona. papers that Sljedećeg detail a jutra plan Enzo to se rob an probudi i armored zatekne truck. Alessiju kako The gleda next prljavi morning film Enzo i wakes odmah up ga to find isključi. Alessia Kad watching a pregledate dirty stopalo, movie and immediately ustanovit turns it ćete da off. nožni prst nije When he pričvršćen checks za his vaše foot, he tijelo, discovers his pa se toe čini da hasn't ne reattached zacjeljuju to sve his body, ozljede. so it Budući seems da not all Alessia nema injuries can rodbine, heal. Enzo je odvodi u Since starački Alessia dom, doesn't have any gdje ju je relatives, Sergio slao Enzo svaki takes put her kad to bi the bio nursing zatvoren. home where Enzo Sergio sent obećava her da će se whenever he sutra was put vratiti in po nju jail. i poigrava se Enzo dok ga promises nastavlja he'll zvati come back imenom for iz her animea. tomorrow and Kad plays se Enzo along when vrati she kući, keeps calling him the proučava name from the Sergiov anime. plan. A When također Enzo gleda returns nekoliko home, epizoda he Alessine studies omiljene Sergio's serije. plan but also U watches some međuvremenu, episodes of CCTV Alessia's snimke favorite Enza kako series. pljačka bankomat Meanwhile, the postale su security virusne. footage of Enzo Fabio i stealing the njegova banda ga ATM has vide gone i shvate viral. da je to isti tip koji Fabio ih je and his napao. gang see it and they Skupina još realize uvijek it's the traži same pakete guy jer that ih čeka attacked them. Nuncija. The Ali group Antonio is still vjeruje da bi looking for the trebali packages zatražiti since zajam kako bi Nuncija ga is otplatili. expecting them, but Međutim, Antonio thinks they Fabio should take odbija a loan zamoliti to bilo pay her koga za instead. pomoć u zaštiti njegove However, reputacije Fabio i refuses najavljuje to da ask će oklopni anyone for kamion help biti to protect ukraden. his Kad se reputation and vrate u announces ured, they'll rob the Nuncijevi armored ljudi truck. obavijeste Fabija da When su they return pronašli to the Sergiovo office, tijelo. Pa Nuncija Nuncia's men sutra želi inform novac. Fabio that they found Sutradan se Sergio's Fabio i body, njegovi ljudi so sakriju Nuncia u wants the visoku money travu uz tomorrow. cestu da čekaju The kamion. next day, Fabio and his men hide Enzo in je the na tall mostu i grass by baca the road kamenje to na wait kamion for da the se truck. zaustavi. However, Zatim ga Enzo is on the preskočite, bridge and throws razbite rocks at the prozor truck i to make it izbacite stop. vozača. Then Drugi he jumps on zaposlenik it, breaks prestravljeno the window, odustaje, and pa throws Enzo the nastavlja driver out. kucati na stražnja The vrata. other employee Jednom kad surrenders in vas uspije fear, so Enzo prevariti, proceeds to može punch the ukrasti back sav door. novac. Once he Bijesni manages Fabio to rip it iskoči iz off, he can krovišta steal kako all bi the otvorio money. vatru, A ali furious Enzo Fabio jednostavno comes out of pobjegne. hiding to open Banda nema fire, but drugog Enzo izbora just nego runs učiniti away. isto. The Jer gang has zaposlenik no već zove choice but to do policiju. the same Te since the noći Enzo employee is ponovno already napuni calling the hladnjak police. i kupi si That projektor night kako bi Enzo nastavio fills up gledati his fridge seriju. again and buys a Trenutak projector prekida to
zvono na continue vratima, watching the a kad series. pogleda kroz The prozor, moment is ugleda interrupted by the policijski doorbell, automobil and when he parkiran looks out the vani. window, he Enzo sees otvara a police vrata car tek toliko parked da naiđe na outside. dvojicu Enzo policajaca koji su opens the zatekli door just Alessiju enough kako to luta, find two pa su je police vratili. officers who found Čim Alessia policajci wandering odu, around, Alessia so they daje brought her Enzu back. nešto što mu je isplela, Once the cops are govoreći mu da ga gone, mora nositi Alessia kad se gives Enzo preobrazi. something she Enzo joj knitted for pokušava him, reći da ne saying želi he da ona should wear bude it when he tamo, transforms. ali Alessia otkriva da je Enzo kupio tries cijeli telling Amailija her that he njezine doesn't omiljene want her there, serije but i na Alessia kraju je gledaju discovers he's zajedno. bought the whole Tijekom DVD maratona set of her Alessia favorite traži još series, and they hrane end i up slučajno watching it uhvati together. Enza za ruku. During the Nježno ga marathon, drži i Alessia stisne, reaches out for ali more kad joj food and izvuče kutiju accidentally sa grabs hljadom ispod Enzo's noge, hand instead. Alicija doživi He živčani holds it slom. gently and Misli squeezes da it, Enzo but when he pokušava removes the iznervirati DVD i moli box za from milost, under her leg, rekavši Alicia da has a boli. breakdown. Shvativši da je u She thinks prošlosti bila Enzo is trying to zlostavljana, get dirty with Enzo je her and zagrli i begs for zakune mercy se while da joj saying it neće hurts. nauditi.
međuvremenu su Nuncijevi ljudi na mjestu sastanka, ali Fabija ne vide, pa ga pokušavaju nazvati. Fabio odbija poziv, promatrajući ih izdaleka. Sljedećeg jutra Fabio primijeti nekoliko grafita na zidovima svoje zgrade, koji prikazuju tajanstvenog maskiranog Lopova. U uredu Fabio otkriva da se Antonio priprema za zajam kako bi mogao otplatiti Nuncija. Nastaje svađa, ali koliko god Fabio vrištao, Antonio ga više ne poštuje i kaže da je sada glavni. Dok Antonio odlazi, Fabio šalje svoje pse da ga osakate do smrti. Vodi Alessiju u napušteni zabavni park jer se sjeća da je ovdje dolazila s roditeljima, dok su još bili sretna obitelj. Alessija sjedi na Ferisovom kotaču, a Enzo koristi svoju moć da ga pokrene, što je čini vrlo sretnom. Zatim odlaze u trgovački centar, gdje Alessija dodjeljuje lik svakom strancu kojeg vidi oko sebe. Uvjerava Enza da pokuša, ali nedostaje mu mašte. Zaustavljaju se u trgovini kako bi kupili kostim princeze koji je Alessija oduvijek željela. Poziva Enza sa sobom u slačionicu i nevino ga ljubi. Enzo ga na kraju izgubi i grnje uza zid da se zaprlja, iako se Alessiji to baš i ne sviđa. Dok izlaze iz trgovačkog centra, Alessija viče i viče na Enza jer joj nije pomogao pronaći oca. Pa Enzo na kraju kaže da je Sergio mrtav. Alessija ima živčani slom i krivi Enza što nije uspio zaštititi njezina oca. Također kaže da sada shvaća da on nema prijatelja, jer ga nije briga za sve, čak ni za nju. Dakle, ona bježi sama. U međuvremenu se u vijestima pojavljuje izvještaj o otmici kamiona, a Fabio baca stvari po svom uredu, ljubomoran na popularnost stranca. Nekoliko sekundi kasnije, Alessija ulazi u tramvaj, ali iznenada se zaustavlja kad Enzo zgrabi s leđa. Ljudi vide njegovu moć i shvaćaju da je zloglasni Lopov, pa ga počinu trovati. Nakon zaustavljanja tramvaja, Enzo ulazi i ispričava se Alessiji. Pristaje poći s njim, ali podsjeća ga i da nosi masku jer su mu putnici sada vidjeli lice. Enzo izvlači Alessiju iz tramvaja, a ljudi ga slijede kako bi to snimili. Trenutak se prekida kada u gradu eksplodira nova bomba. Dok su svi u panici, Enzo iskorištava priliku da pobjegne s Alessijom neotkriven. Nekoliko minuta kasnije, tamo u policijskoj postaji, Alessija identificira očevo tijelo. Na parkiralištu se Fabio sastaje s prijateljem trgovcem kako bi ga zamolio za zajam i na kraju se zeznu u automobilu. Iznenada se pojavljuje Nanzija sa svojim ljudima koji ga izvlače iz automobila i tuku. Fabio pokušava objasniti da ima novca, ali ga ignoriraju. Nuncija puca u drugog trgovca drogom i vadi novac iz automobila, dok njezini dečki Fabija vežu trakom. Zatim ga poliju plinom i pune usta sapunom, rugajući mu se što plače. Nanzija mu daje upaljač, ali umjesto da ga zapali, počinje se smijati govoreći da su se samo šalili. U ovom trenutku drugi trgovac ljudima otkriva da je još uvijek živa i otvara vatru, brzo ubijajući sve Nuncine ljude. Fabio iskorištava priliku da ukrade pištolj od palog muškarca, a također otvara vatru, ranivši Nuncinu nogu prije nego što pobjegne svojim automobilom. Bijesni Fabio rješava svoju frustraciju pucajući i na drugog trgovca drogom. Te se noći Fabio vraća u svoj ured, da bi otkrio da su svi njegovi psi i ostatak njegove bande mrtvi. U tom trenutku jedini preživjeli član bande ulazi u sobu i Fabio mu kaže da će se osvetiti. Ulazi u svoj automobil baš na vrijeme kako bi vidjeli kako Alessija i Enzo izlaze iz svog stana s torbom za odjeću i voze bicikl, pa ih počinju pratiti. Nešto kasnije, Enzo i Alessija skrivaju se u hotelu u drugom gradu, nadajući se da ih policija tamo neće pronaći. Enzo govori Alessiji koliko je bilo teško odrastati u sirotinskim četvrtima i kako je morao gledati kako svi njegovi prijatelji ubijaju tijekom pljačke. Odjednom Fabio uleti u sobu i upuca Enza sedativom, zbog čega se on ne svijesti, dok poslušnik također ulazi kako bi zgrabio Alessiju. Kad se Enzo probudi, nađe se vezan tonoma lijepljive trake. Alessija je zaključana u kombiju, a Fabio joj prijeti da će ubiti ako mu Enzo ne kaže kako da dobije moći. U početku Enzo kaže da ne zna, pa Fabio naređuje nasilniku da naudi Alessiji. Čuvši je u boli, Enzo nema drugog izbora nego surađivati. Enzo vodi Fabija do mjesta na rijeci iza dizalice, ali Fabio odbija skočiti jer misli da je to zamka. U isto vrijeme, Alessija kaže poslušniku da joj treba pomoć pri mokrenju, a kad je dovoljno blizu, ubode ga u vračbicu. Trči prema rijeci, gdje se pojavljuju i Nanzija i njezini nasilnici. Fabio otvara vatru i pokušava uzeti Alessiju za taoca, ali neprijatelj ga brzo suši. Kad Enzo ugleda Alessiju, otkrije da je i ona ustrijeljena. Umirući Fabio pokušava se iskrasti, ali Nanzija ga zaustavlja spaljivanjem bacačom plamena. Fabio se uspaniči nekoliko sekundi prije nego što mu tijelo padne u rijeku. Prije nego što umre,
Alessia kaže Enzu da postane heroj džiga i spasi sve. Sljedećeg jutra Fabio izlazi iz rijeke prekrivene kemijskim otpadom. Nanosi šminku kako bi se riješila opeklina, pa čak i bira penku. Pokušava ubiti muhu, uništava dio svog automobila, dokazujući da je stekao i super snagu. Zatim odlazi u sjedište nuncija i ostavlja telefon da snimi sljedeću borbu. Svojim novootkrivenim sposobnostima lako ubija sve minione u sobi. Kad priđe nunciji, zagrli je tako čvrsto da slomi kralježnicu, ubivši je. Nakon plesa s lešom, primijeti tajanstvena vrata i otvori ih kako bi pronašla ogromnu količinu raznolikog oružja. Eksplozivi dokazuju da je banda nuncija bombardirala grad. U međuvremenu, Enzo je previše tužan da bi išta učinio i samo luta. Par policajaca vidi ga iz njegovog automobila, ali kad ga pokušaju potjerati, slučajno udare obiteljski automobil. Policajci žure spasiti majku, ali ne uspiju uhvatiti kćer na vrijeme i automobil se zapali. Enzo odmah odiđe juri do automobila i otvori vrata kako bi izvukao dijete. Majka se ponovno sastaje sa sinom i zagrli Enza da mu zahvali, što je podsjeća na Alessiju. Tada se na televiziji u kolicima s hranom prikazuje video Fabija kako ubija nuncijevu bandu koja je postala viralna. Video završava tako što Fabio razgovara s kamerom i kaže da sprema nešto veliko. Odlučan da ga zaustavi, Enzo uvjerava vozača da mu posudi svoj bicikl. Kad ga momak pita za ime, Enzo se predstavlja imenom Ename junaka. U međuvremenu je Fabio stigao na prepuni stadion predstavljajući se kao skitnica, što mu omogućuje da iznenadi stražare i nokotira ih. Kad uđete, počnite pripremati pumpu. Kad Enzo također stigne na stadion, službenik ga podsjeti da mu treba karta, ali Enzo samo rukama odgurne komad teških vrata. Brzo pronalazi Fabija i pokušava se boriti s njim, ali Fabio ga iznenadi svojom novootkrivenom snagom i baci ga preko zida. Enzo u znak odmazde baca zahod na Fabiovu glavu i tučnjava se nastavlja. Muškarci udaraju iznimnom snagom i nastavljaju koristiti zidove kako bi nanijeli dodatnu štetu. Shvativši da ne može pobijediti u ovoj borbi, Fabio pokušava pobjeći, a Enzo trči za njim dok policija počinje okruživati zgradu. Nakon dugog trčanja, Fabio se skriva u gomili na tribinama, ali Enzo ga ipak pronalazi i počinje ga tući, prisiljavajući ga da pusti detonet. Fabio uzvraća udarac i baca Enza prije nego što skoči preko zida. Kad se Enzo uspije oporaviti, ugleda policajce kako pokušavaju uhvatiti Fabija. I on odluči skočiti i udari glavom pri slijetanju, od čega mu se zavrti u glavi. To Fabiju daje vremena da porazi policiju i pobjegne. Enzo pokreće njegovo tijelo i progoni Fabija, koji ručno aktivira bombu u vozilu hitne pomoći i ponovno bježi kako bi pobjegao. Kad Enzo shvati da je eksplozija udaljena samo 5 minuta, sjedne na vozačko mjesto i poleti. Nažalost, policija blokira ulicu i ne odustaje kad spomene bombu. Enzo odluči zgrabiti bombu i gurnuti vozilo hitne pomoći naprijed, zbog čega se zabija u policijske automobile. Dok su policajci rastriseni, Enzo se probija kroz gomilu kako bi pokušao doći do mosta, ali Fabio mu prilazi. Bomba pada blizu zaštitne ograde. Dok Fabio počinje udarati Enzovom glavom u tlo, Fabio zatim trči do pumpe i smanjuje vrijeme na 15 sekundi. Enzo se oporavlja tama na vrijeme da mu uzvrati napad, zbog čega padaju u rijeku s bombom. Eksplozija se na kraju dogodi pod vodom i ne uništava ništa. Samo šaljemlaz vode zbog kojeg Fabiova glava pada na most. Sljedećih nekoliko dana svi mediji raspravljaju je li Enzo pravi heroj ili ništa više od Lopova. Pretpostavljaju da se utopio u eksploziji, ali zapravo je uspio izaći iz rijeke i sada nosi masku koju mu je Alessia isplela kako bi prikrila svoj identitet.